سلام نجزاوير أملاحنا مسكولهم يخون كم يكنيهم لو معالتي حزلكم تيزل له بزعبا كتابة ويكا vaccination بفلايكا أب قلعو سأنات مالتي كل محجي بزعبو زم حالف كو فيديو ونيرو حجي خا نزانا حصر ناي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مسمعوا يتقل محجي أب يوتيوبن أب فيسبوكن بزعبا كتابة زم حالف كو مزا تحيز سدلكم الله تمليسكم سمعوا طعمكمي بتعمي أجداس سلزخونة تملسنا اسمعيو شير لايك نجورو أب فيسبوكون كمو سبسكرايب جورو أب فيسبوك أني أب يوتيوب سبسكرايب أب فيسبوك أني فولو جورو كارجزي بخال فيديو سجاب زمسكم سنايكنا. And it's so important to me to see the doctor 4 times or 5 times for a vaccine. Don't let them pump your baby up with the largest pile of stuff you've ever seen in your life going into the delicate little body of a baby. Even if it's 2 years, 3 years, 4 years, you just break it up into, I would say 5, but let's say 4. 4 visits to the doctor instead of 1. And certain things I think you should do. We've already taken out and are in the process of taking out mercury and aluminum now. You know what mercury is. You know what aluminum is. Who the hell wants that pumped into a body? And there were rumors about both of them for a long time. But we're having them taken out. We're having them taken out of the vaccines. Hepatitis B, again, that's sexually transmitted. Planning to announce any link between vaccines and autism? Tomorrow. Vaccines are very interesting. They can be great. But when you put the wrong stuff in them, and children get these massive vaccines like you'd give to a horse. Like you'd give to a horse. And I've said for a long time, I mean, this is no secret, spread them out over 5 years. Get 5 shots, small ones. Did you ever see what they give? They give, I mean, for a little baby to be injected with that much fluid, even beyond the actual ingredients. They have sometimes 80 different vaccines and it's crazy. It's that's a common sense thing too. It's like you're shooting up a horse. You have a little body, a little baby, and you're pumping this big thing. It's a horrible thing. So I've always felt that. But we'll be having a big discussion tomorrow about autism. I'll say that they will maybe say at a little bit later date. But I think when you go for the shot, you do it over a 5-time period. Take it over 5 times or 4 times, but you take it in smaller doses and you spread it out over a period of years. And they pump so much stuff into those beautiful little babies. It's a disgrace. I don't see it. I think it's very bad. They're pumping, it looks like they're pumping into a horse. You have a little child, little fragile child, and you get a vat of 80 different vaccines, I guess, 80 different blends, and they pump it in. So ideally, a woman won't take Tylenol. And on the vaccines, it would be good instead of one visit where they pump the baby, load it up with stuff, you'll do it over a period of 4 times or 5 times. I've been so into this issue for so many years just because I couldn't understand how a thing like this could happen. And it's artificially induced. It's not like something that when you go from all of those, healthy babies to a point where I don't even know structurally if a country can afford it. And that's the least of the problems. To have families destroyed over this is just so terrible. I also, and we've already done this, we want no mercury in the vaccine. We want no aluminum in the vaccine. The MMR, I think, should be taken separately. This is based on what I feel the mumps, measles, and the 3 should be taken separately. And it seems to be that when you mix them, there could be a problem. So there's no downside in taking them separately. In fact, they think it's better, so let it be separate. The chicken pox is already separate because when that got mixed in, I guess they made it 4 for a while, it really was bad. So they make chicken pox. Individually, they're okay. When you mix them, something maybe happens. So there's no downside
in doing it. It's not like, oh, if you do it, bad things. No, it's only good side. And it may not have that much of an impact, but it may have a big impact. So let those be taken separately. And then hepatitis B is sexually transmitted. There's no reason to give a baby that's almost just born hepatitis B. So I would say wait till the baby is 12 years old and formed and take hepatitis B. And I think if you do those things, it's going to be a whole different, it's going to be a revolution in a positive sense in the country. سلام نايزاغر أملاحنا مسكولهم يكون نتوم كرم حيزة تفوتوني شمي إفريم تولي بحال أب فيسبوكن أب يوتيوبن بركز زبالة فيديوهات زرقي حلوه كم مجلس يار نقاطكم دما لايك شير تجوروا زلهم ريتهم تصحف زلهم بتعامي زمسجنكم كسلوه ناي لو معلتي أرستنا بزعبات عنانا يزولد زلوا حسانات زتكورة يكون نزي أب قلعتنا ببزح زر زلوا استفالة سجمات ويكا حمام تنكو انتاي مخانو بعاميك جلسة سنيلنا بمستوعال نسمعيه تتغمناي أبزو وانزي ناي مبزحتنا حدار بفلاي نايزوم أب دقزلنا إيرتراوانن إيتيبياوانن بيشغيش قويقوي باسي زي مسمع زمولو هيوتي زمراح زلو عمود داتو دما ناب كتور صلئي مفللاي أبقلون معارس قاب بقتلت زباد صحالو اتحادار قريتش زبوزحو نابرا عند حردا خوينو نمبزحو تسب دسوكفون زي تحساسون بزعبا فتحن نايتوم توليدهم زلو قولعت مساعد دلني معاريو كالا عاب نقر كنحاسبو لزقبا ناونالو نسو دما ولا قدا تسأميمكا حلفون بر أبا أمروخا زحدروج إنكاتن حمامن كم أون نايدكخا هيوت مبلشاون كسعب كم زخيل كردانا لو قولعت أب كل جزء هوكت زعاسولو صدرا يعابين تليم عبي ألوتاو الصلواي زحدرو لهم أب تمهرتهم عنكفات يقبرو لهم شنكات يحدرو فقر ولدي يطفو طعوي سنة مقبار أخبروت تحتنا مردا فقري أي مهارونين بسونكو دما جزاهم كسألو حما المار كلامدو دقة كلامدو ناقدن يخون مسعابي دما نصدرهم كل حيولهم نيم كل جزيجن كواصوم ينورو مساع عدلهم كسبر هيوتهم ون كبلاشة يخيلي قال يوم كابورتو عشان كاستلعله بحتاونتن تسفى مقراصن كسموعهم سلازي جمر أم نفسه أطلس ودكونا له سلازي اتي أب قلع صور الساعبين بفتح مستفى لخات راي زي كونس ولا تسأميمكا بحنساب اندانا بركا اتي هيوت نايتا سدراغن سلام زي بلو كل جزيه هو كتزع عصر نابراتو خوينو ساعبينو كبيري كابتن مثل الله زخطلو قداءات لعالي نسوز قدرلو اوانون قالو كالي مبزحاتنا زي نستوعلو عبيت ساقماتون قالو بچغج قويقي باسي عقرقرن وطرن زتمولا حدار دا مرحنا فقري سلام سنيت زيبلنا تخوينو اتوم زولو قولعو جينا اما حسن كلو يوم نايتعنا ساقمات كتريز جمرو أب كنزهم موت كلنا نتنسومن نولدو من سلزلنا دكنا قدلت زلوهم يخونو لو نايتعنا ساقم زلوهم كوينم ولدو برخصات منافستي لقفو بس ما أبي الكازي بالعفايا مقبي وقعوك أكدان أسير كازي مسرت كاي حدار تمسكن الكازي تنبرلو نابرا سما أملاح زي سوعالو بيت بقدسنا زي ولد كاي حسان تخوينو بأغان انت تأسير كهمز اللخا تفلت عليكا أبكمو زولد حسان دما أبكمو زعبي حسان توعي سبا يكوني ولا بتعنو دحان تخونه تماهيرو أزلع على الدرجاون تبسحه نحبرو تسابقن انترفو قدائيو تغاميو خونا يكلني مهنياتو فقر صدرو فقر حبرو تسابو فقر هاقرو فقر هايمانتو خلو يكلني من زمهارو معاس تمهارو نحنا نصعدون حد يكونان اكزابي هردما نزفقرو ويكا نزحاري زقونحون زقصعون نسوم كاب اكزابي هر كدمين باتيخم نحنا قل منفس قدس كم دقول حاوي او وشتنا تدقويل الله بوتا سلا زي هارنايو
ልብና محدر ወይ ካ ቤት እግዚአብሔር ውን ከውን ዝግቦ ንዲያብሎስ ለዘካረናዮ መንፈስ ህይወትና ህዳአት ይብሉን ሰላም ዘይብሉ ፍቅር ዘይብሉ በረኸት ዝጎደሎ ትውልድ ኮይና ለና ማለት እዩ የግዲ እቶም ካባና ዝውለዱ ቆልዑ ድማ ካባና ዝጎዱ ኾኑ ናይግድን እዩ ንሕና እቶም ሕርያት ዘርእና እግዚአብሔር ሃገርና ድማ ቅድስተ ሃገር ምዃና ኣየስተውዓልናሉና ኣለና ሰይጣን ግን ነዚ ስለ ዝፈለጠ ንዓና ሓድሕድና ከም ዘይንራዳ ሓዳርና ሰላምን ፍቅርን ከም ዘይህልዎ ጸጋናን በረኸትናን ከም ዝቕንጠጥ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገማት ከም ዝህልወና ይገብረና ኣሎ ኣብቶም ንወልዶም ቆልዑት ውን ከይተረፈ ብዙሕ ጸገማት ይፈጥር ኣሎ ገሊኦም ንወለዶም ፈጺሞም ዘይሰምዑ ዘይእዘዙ ገሊኦም ኣዝዮም ውዑያት ገሊኦም ድማ ኣዝዮም ድንዙዛት ገሊኦም ናይ ምዝራብ ጸገም ዘለዎም ገሊኦም ሓንጎሎም ወይ ኣካላቶም ይዕርዩ ዘይማዕበለ ገሊኦም ድማ ሓዳር ሕማም ዘለዎም ገይሩ ይጻወተልና ኣሎ ንትውልድና የበላሽው ኣሎ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐት ነፍሲ ንሕማቕ ነገር ቅልዕት እያ ማዕፅዋን መሳኹታን ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ሓላዊ መልኣኽ የብላን ርኹስ መንፈስ ከም ድላዩ ክጻወተላ ድማ ዕድል ይረክብ ፍቅሪ ተዘይብልካ ምክብባር ተዘይብልካ ድማ ዝጸለኻ ተጸለኻ ክበጽሕ ኣይክእልኒ ብልብኻ ከይተፋቐርካ ትገብሮ ጸሎት ፋይዳ የብሉን ንሕና ክርስቲያን እምነት ዘይኮነስ ፍቅሪ ይጎዲልና ዘሎ ምክንያቱ ፍቅሪ እንተሎ ትሕትና ኣሎ ምክብባር ኣሎ ምትሕግጋዝ ኣሎ ሕድገት ምግባር ኣሎ ኩሉ ኣሎ ዲያብሎስ ንሰብ ሓዳር ንካህናትን መነኮሳትን ይቀንዲ ዘጥቅዕ ንሰብ ሓዳር ንካህናትን ንመነኮሳትን ማለት እዩ ቅዱሳን ቆልዑ ተወሊዶም ንኣምላኾም ከየገልግሉ ንህዝቦምን ሃገሮምን ከይጠቕሙ ንሰብ ሓዳር የጥቅዕ ኣብ ሓዳሮም እሾኽ ይዘርኣሎም ንካህናት ድማ ብጸሎቶምን ብመስቀል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይባርኹ ሕሙማን ከይፍውሱ ምእመናን ከይነስሑን ከየጠምቑን ሰይጣን ጻብኦም ህውከት የእትወሎም ስስዕን ፖለቲካ ናተኣታትዩ ስኒት ዘይብሎም ይገብሮም ንመነኮሳን ድማ ብጸሎቶም ዓለም ከይትመሓር ቁጥዕ ናይ እግዚአብሔር ከይሃድእ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ኩላትና ከይሓድር ዲያቆናትን ካህናትን ምሂሮም ድማ ከየፍርዩ ይቃወሞም ንመነኮሳን ይቃወም ምንኩስንኦም ሙሉእነት ከም ዘይብሉ ገብሮም ናይ ዓለም ነገር ከም ዝብህጉ ይገብሮም ገዳሞም ገዲፎም ናብ ከተማ ከም ዝኣቱ ይገብሮም ሴራ ሰይጣን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ህፃናት ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ እንዳተረኣየ ዝኸይድ ዘሎ ጸገማት ብፍላይ ድማ እዞም ኣብ ወፃኢ ዘለና ጠንቁ እንታይ ኮን ይኸውን ንኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ጸገማት እንተኾይኑ እዞም ብሕክምናዊ ኣገላልጻ ከም በዓል ኦቲዝም ዴቨሎፕመንታል ዲሌይ ሃይፐር ኣክቲቭ ኣቴንሽን ደፊሲት ዳውን ሲንድሮም ዳያቢቲስ ታይፕ 1 ካልእን ዝኣመሰሉ እዮም ገሊኡ ጸገማት ካብ ግዜ ጥንሲ ገሊኡ ድማ ምስ ተወልዱ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ቀደም እውን እንተኾነ ኩሉ ዝተጠንሰ ይውለድ ነይሩ ጸገማት ኣየጋጥሞም ነይሩ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ምዕቡል እዋን ኣብ ምዕቡል ሃገር ዝለዓለ ሕክምናዊ ክእለትን መሳርሕታትን ዘለዎ ሃገር እኹል መግብን ጽቡቕ መንበርን ዘለዎ ሃገር ኣለይቲ ዝኾኑ መኣዛታት ዝመልኦ ንቆልዓ ኢሎም ዝሰርሕዎ ምግቢ እንዳሃለወ እታደውን ብዙሕ ናይ ጉልበት ስራሕ ዘይብላ እንከላ ኣብቶም ዝውለዱ ዘለዎ ቆልዑትና ግን ብዙሕ ጸገማት ይረአ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ሓሊፉ ዝረአ ዝነበረ ጸገማት ሕጂ ግን ብብዝሒ ይረአ ኣሎ ስለምንታይ ኮነ ይኸውን ብወገነይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሎ እዚኦም ዝስዕቡ እዮም ማለት እዩ ሓደ ገና ብህፃነቶም ከለዉ ዝተፈላለዩ ክታበት ይውግኡ ኣለዉ ከም በዓል ሄፕታይስ ኤ ሄፕታይስ ቢ ቲዳብ ወይ ከዓ ቲታነስ ዲፍቴሪያ and pertussis ወይ ከዓ whooping cough ዝበሃል ማለት እዩ chicken pox varicella ካልኣይ ስሙ pneumococcal polio measles and mumps flu ዝኣመሰሉ ነዚ ኩሉ ክታበት ጸገም የብሉን ጽቡቕ እዩ ኢሎም ካብ ብንእሽቶኦም ጀሚሮም ይህብዎም ኣለዉ ገሊኡ ብፍላይ 2 ወይ 3 ግዜ እዮም ዝወስድዎ እዚ ኩሉ መድሃኒት ንኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ ኣባና ዓብ ሰዓበን ከይሃለዎ ይተርፍኒ ምክንያቱ እንተስተውዒልካ ኣሎሲ መብዛሕትኦም ቆልዑት
مسمولو طعنهم يولدو صبوون كمعبول صنيحهم دحر قربا وارح جن بحرياتهم كغير يجمر بابا ماما خولو جميرهم زنبرو هندبت مزراب فصيمهم يقارصو سق يبل ويكا بخيت يخونو طبايا مغير زي نبور طباي يريو بفلاي اب حرتسبنا اذا كله نبلو زلنا صقمات ويكا حمام مستولو دحر 6 ويكا 7 ورحي زقاتن ببزحقا ابز معبل هاجر تسيدنا نبر زلنا سدرا مالتي بفلاي ازناي اف ملكاتكوا ابدك تبعاتيو زياده يرلو صوصي مصنعات سلازيبلي ام مدمدم تاخبص حيدلن يا حجي عالمنا ناب ግብረ ሰዶም ትልወጠሉ ሰይጣን ዝምለኸሉ ጊዜ ስለዘበጽሐና ግን ምናልባት ነቶም ሃይማኖትና ዓቂምና ንኸይድ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለና ሕብረተሰብ ዘርእና ንምጽናት ዝዓለመ ገለ ዘይፈለጥና ምስጢር ከይሃለወ ኣይተርፍኒ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ካልኣይ ሰብ ካብ ኣምላኹ ርሒቑ ካብ ጾም ጸሎት ስግዳን ርሒቑ ንቡር ሓዳር ኣይገብርን حق እግዚአብሔር ኣይخبرن ወዱን ጓሉን ቅምም ምርዓው ኣቀዲሙ ፈقዱ ተራኺሱ ብርኹሳ መናፍስ ተለኺፉ ጸንሕሞ ከም ገለይሉ ሓዳር ምስ መስረተ ድማ ብንስሓን ጸሎትን ከይተሓጽበ ስለጸንሕ ሓዳሩ መጻወት ጋንንቲ ይኸውን ዝውለዱ ቆልዑውን ናቱ ግዳይ ይኾኑ ሳልሳይ ሓዳር ሎሚ ኣይግድን ኮይኑሎ ትርጉም ሓዳርውን ዝተረዳእና ኣይመስለንን أمبزحتو جزا هوكت زمولو نابراي زعزز زلو قريتشت كهلو قوا نبور انتخونه بزاي تكمن معالتاونجن كخون يبولون اتن دك انستيو ترقم سبعين نسبعي كميجر كاخم تحزن اي فلتان اتم دك تبعاتي دما نبعالتي بيتكا انتاي كمزليان كميجر كاخم تحزن اي فلتن كوينم أبكن دي حاد حدهم زملالو اوسي قلتهم كنا غورو ينبرو نسا قلتو خصصبالو تنبر نسو دما أبكن دي زعره تعبي تحدر اتي نابرو امسي كبكا كمزي قليام زبالو نايلومي سب حدار كيترادو يمرعو أفتح مسوصحو كرادو إلوم لعالم تحاتن يبلو زبالو غيو خون سلازي سبعين سبعيتن عب عقرق كرلو يتنسوو مع عقرق قولعا يولد نسو درو زي سمع قولعا زخونة أقم زلو قولعا دما يخون حقኛ ፍቅር ዘይብሉ ምጽዋር ዘይብሉ ትሕትና ዘይብሉ ህውከት ዝመልኦ ቤት መንፈስ እግዚአብሔር ዘዓሰለ ሓዳር መንፈስ እግዚአብሔር ዘይዓሰለ ሓዳር ዝውለድ ቆልዓ ንዝተፈላለየ ጸገማት ቁልዒ ዝኸውን ራብዓይካ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጥዕነአን ኣይሕልዋን ኣለዋ ዝጥቀማሉ ሜክኣፕ ኣርቲፊሻል ጸጉሪ زلبسو كل أكلاتك زري قرات مرات كداونتن نوح تاكو زلو جامان شغرخا زي مشفان أبغزيت إنسان دحر حرسن بون ويكا الكلاو مستاي زخطلو صعبين شلل الكاز حلف يكونن كومون نايت إنسان مكالا خل متكام زي نبركاي مزوتار ناي زموت فيلمتات مرأي أب تيك توك موعال مس حرفتك قلتيفان دقة موسى سئلان سئلته هسانن كي تطمقت كلا اب سوشيال ميديا ملطاف صقمي زمص ازو كله مسحب ناي رخصان منافستي ناي صلاة سنايات ناي عين سبن كالن استفالي حماماتي زخون سلازي ازو كله خززرو صنحفو مسحب غاننتي حمام زمص سلام زرج ጭንቀት ተኸትል حماق ولف زتحس لزخونه اتعدى اقديما بمنافس تقع اتهصان دما ناتاله كفتي حادرو حموشاي قلعت مستولدو ابكند صبا طب عده تراي ابكند صبا طب عده تراي ممغاب نقلتو بفورمولا صبا نجمر غنينا دما طبي كي ودو الكا طب مطواو قلقفنا نقارص علينا دحركا ناي قلعه مغبي يلوم سرحو كمنتا كم تسرح زين فلطو كنمغوم نجمر كابريشتم كلو ماتي እቶም ጻዓዱ ብናይ ሕብረተሰቦም መጽናዓቲ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ምናልባት ንዕኦም ይሰማምዖም ኸውን ንዓና ግን ከምኡ ይኮነን ብፍላይ እታ ኣደ ናይ ጸባጡ ጸገም ዘይብላ ተኾይና እቲ ካልእ ነገራት ነቲ ህፃን ከም መወሰኽታ ዳኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ከም መተካእታ ክኸውን የብሉን ቆልዓ እኹል ጸባጡ ኣደ ኣይረክብን ኣሎ ወላ እንተረኸበው ነታ ኣደ እንዳጥበበት ከላ ቡን መስተ
ዕሹግ ምግቢ ትምገብ ተኾይና ጭንቀት ዝመልኦ ህይወት ትሐልፍ እንተሃልያ ኣብቲ ተወሊዱ ዘሎ ህፃን ፀገማት ክስዕብ ይኽእል እዩ። ሻድሻይ ጥዕና ናይቲ ዕሸል ንምርጋፅ ኢልካ ንነብሰ ጾር ኣደ ኣብ ግዜ ጥንሲ ቀጻሊ ቸክኣፕ ክትገብር ወይ ከዓ ክትገብርለኪ ተባሂሉ ማህፀና ምጉርጓር እውን ፀገም ከይሃለዎ ይተርፍኒ። ሰብኣይን ሰበይትን ጸሎት ኣይፈልጡን ዶክተር ድማ ሃይማኖት ዘይብሉ በስመ አብ ኢሉ ዘየሕርስ ተኾይኑ ረኸሲ ናይ ማህፀን ከስዕብ ኣብቲ ዝውለድ ዘሎ ህፃን ፀገማት ክረአ ናይ ግድን እዩ። እቲ እኳ እግዚኣብሔር ድኻምና ርዩ የቕልለልና ኣሎ እምበር። ሻውዓይ እቶም ህፃናት ዝርእይዎ ዘለዉ ናይ ቆልዑት መዘናግዒ መደባት እዚ ኣብቲ ቴሌቭዥንን ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃንን ንህፃናት ኢሎም ዘዳልውዎ ዝተፈላለየ ቪድዮታት መዘናግዒ መደባት ኣብ ጥዕንኦም ዓብ ሃስያ እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣእምሮኦም ኔጋቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ፅልዋ እዩ ዘለዎ። ገሊኡ ድማ ካብ ብንእሽቶኦም ናይ ዝሙትን ቅትለትን ዝምህር መደባት እዩ። በብቑሩብ ኣእምሮ ናይ ቆልዑት ዘበላሹ መፃወልያ ናይ ሸይጣን ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ። ከምዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ኮነ ኢሎም ንዓና ንምድኻም ብዕላማ ንዓና ዝጎድእ ክታበት ሰሪሖም ድዮም ወይ ዝወግኦም ዘለዉ ዋላስ እቲ ዝህብዎም ዘለዉ ክታበት ንደቅና ዝሰማዕ ስለ ዘይኮነ ድዩ ርግፀኛ ስለ ዘይኮንኩ ሕጂ ከምዚ ክብል ኣይክእልነ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግን ጥርጣረ ኣለኒ። ምክንያቱ ዲያብሎስ ረቂቕ ይብልሓቱ ብሓፈሽኡ ንህዝቢ ዓለም ብፍላይ ከዓ ንቅድስና ዘለዎም ዝያዳ ዘጥቅዕ። ስለዚ ኩላትና ህይወትና ንፈትሽ፣ ሓዳርና ንፀግን፣ ንፍቕሪ ነቐድም፣ ርኩሳት መናፍስቲ ዝኣትውሉ መሳኹትና ንዕፆ። ቤትና ፍቕሪ ሲኢኑ ፀልማት ኮይኑ ዘሎ ካብ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣዝና ርሒቕና ስለ ዘለና እዩ። ስለዚ ናብ ኣምላኽና ንመለስ፣ ጸሎት፣ ጾም፣ ስግዳን ነዘውትር፣ ብሕግታት ናይ እግዚኣብሔር ንጓዓዝ፣ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ዘይጽግኖ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ዘይፍውሶ ሕማም የለን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዞም ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዘለና ንበልዖን ንሰትዮን ንመጋየፂ ንጥቀመሎም ነገራት ንወስዶ መድሃኒትን ሳፕሊመንትን ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ነገራት ዘተኣምን ስለ ዘይኮነ ጸሎት ጌርና ንውሰዶ። በቲ ሓደ መጣዓይና ክገብሮ ተጓዳኢ ተኾይኑ ድማ ኣምላኽ ናብ ማይ ንኽቕይረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልና ንጠቐመሉ። ሎሚ ኩሉ ብጥንቃቐ ክኾን ኣለዎ። ብፍላይ ኣብ ሆስፒታላት ዘይኮነሲ ኣብዚ ናይ ግሊ ኦፊስ ዘለዎም ዶክተራት ኣብኡ እቲ መብዛሕትኡ ዘይሰብኣዊ ነገራት ዝፍፀም ሕልና ዘይብሎም ርህራሄ ዘይብሎም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ክኢላታት ይበዝሑ ኣለዉ። እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ፀጋ ንእከይ ግብሪ ዝጥቀሙሉ ስለ ዝበዝሑ ኩላትና ንጠንቀቕ። ዋላ እቶም መንፈሳውያን ኢና ጸሎት ክንገብረልኩም ክታበት ክንኣስረልኩም ከምዚ ብልዑ ከምዚ ስተዩ ከምዚ ምፅኡ ኢሎም ዝመኽሩና እውን ነስተውዕለሎም። ሎሚ ብዙሕ ሕማቕ ነገር እዩ ዝግበር ዘሎ ብዓለምና። ስለዚ ኣብ ገዛና ናይ ጸሎት ቦታ ሰሪሕና ኩሉ ግዜ ጸሎት ንግበር። ናይ ገዛ ርእስና ጾምን ስግዳንን ነዘውትር። ዋላ ዶክተራት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ክሓዊ ኣይክእሉን እዮም እንተበሉና ተስፋና ካብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ። ፈፂምና ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን። ንሕና ብጸሎት ንኣምላኽና ንሓትት፣ ድሕሪኡ ትዕግስቲ ጌርካ ምጽባይ ይኸውን። ጸሎት ነዘውትር፣ ጸሎት ኣይነቋርፅ፣ ስለ ኩሉ ድማ ንጸሊ። ቅድም ቀዳድም ክኸውን ዘለዎ ቤትና ሰላምን ፍቕርን ክህልዎ ማታን ኣብ ቤትና ሰላምን ፍቕርን ንህነፅ። ክልተ መጻምድቲ ዘይተፋቐርካ ንኻልእ ክተፋቐር ወይ ከዓ ንኻልእ ክተፍቅር ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኣምላኽካ ክተፍቅር ኣይትኽእልን ኢኻ። ጸሎትካ እውን ኣይበፅሕን እዩ። ስለዚ ይህን ሚሂን ተባሂልና ብልብና ይቕረ ተባሂልና ጉለትና ከይተፀባፀብና ህይወትና ነመዓራሪ ንኹላትና እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይንና ዘሎ ዘይምርድዳ እዩ። ሰብ ሓዳር ኣይረዳዱ፣ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይረዳዱ፣ ፖለቲከኛታት ኣይረዳዱ። ናይ ሓባር ፀገም እዩ ዘለና። እግዚኣብሔር ናይ ምርዳእ መንፈስ ይሃበና። ኣሜን።